तो हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स आसंता काल तो सावित्री व्रत गला आ ये काली जो उपास रही था देखते पूरा ज्वर है माने काली बेल ता पाखर ज्वर है ये मो खरार जा उपास रही 2-3 थर गाधेला मथा फथा धोला से ज्वर हो गरम हम मैंने 2 थर ना गाधे ज्वर हो मथा फथा बिंची तक मेडिसिन आनी देती खाईला खाइला ज्वर मैंने कमी ना तो कौच जा गोड़ा धोई आसिक आसू गाधेबनी खाली गोड़ा धोई कर पलि आसो से खाईदे शुई पड़ो ना। हाँ तो फ्रेंड्स आउ गोटे कथा यहाँ जो कहूँ गूगल एडसेंस पिन कौन अधे छुआ कमेंट करते एक्चुअली यार गोटे कोड अच्छे है से कोडटा मैंने भेरीफाए हम से जाकि अकाउंट नंबर देलापर पैसा पत्र कौन आसो यहाँ गूगल एडसेंस यूट्यूब तरफ आसाला है। हाँ चल जा बर्तमान पूजा गाधी आस देहटा भल मेडिसिन देती खाई देती देह गरम हो शुक जाऊन चल छिड़ा आईबन उठ उठ तो दीटा सैलाइन दरकार मेडिसिन मेडिकल नहीं गने कौन ना उठ उठ मैंने पूरा गरम माने ता देह कल रात पूरा बाँफ बाहर हाथ में बाँफ बाहर बना चल बिंची दे पहर दिन अच्छे कहने सका गाड़ी बसना सका गाड़ी पूजा कर मोर कौन तब गरम लगला मुझे गाटा गाधे पड़े मुझे झील गाधे पड़े गाधे माने बाहर साबुन मारे गाधे पड़े काली मुझे धोदेली सका धरनेला गाधी पखाड़ा गुण मारदे ठंडा ठंडा काटे पखाड़ा गुण मारदे ये जगह ठंडा नौ ना गच अच्छी गच तले पूरा छाई ठंडा नौ चल जा तू गाधी गाधा मुझे कौन तू जा बस गाधी से गाधी है चली पानी आ खाईदे गोटे पखाड़ खाईदे शुपड़ ए तो फ्रेंड्स आमर जो आइसक्रीम गाड़ी थी मैंने तो रिटर्न कराई दे दीजन तो रांधि बड़ा अलग बेपार कर आइसक्रीम ना ना खाई जो खरा भाई नेक्स्ट लेवल हो देखिपे खरा कथा तुम मानू कौन कमी तो जानू गुड़ गुड़ी कर होटार भिड कर छुआ खोलले मना करनी काली काली जो एकर कौन कह तो गाइस चलो जीवा बर्तमान नहीं आसे सौदा कौन आसमर सौदा नहीं आस बेबी गाधी आसलानी सी कौन पखाड़ खाइबा बोधे चलो जीवा नहीं आस नंद मैंने समस्त गाँ गाँव बंटा से सब बनाई आमर बंटा सैलानी आउ जो मैंने न पाई खरा हो सेपटर तो मंदिर देखा आमर पोखरी ये तो गाइस आउ जन आस गाधे सज हो पखाड़ खाइए ना नड़िया ना नड़िया ना पका दे भोग नड़िया ये सागो स्कीम अजित नहीं जाइए एग्जाम डिप्लोमा एग्जाम दे झील आम ट्यूशन जाइए आसी ना सैकेल भी नहीं आसना कौटे जाई सैकेल भी आसना कौन घर पड़ो खरार घर बाहर की इच्छा नहीं भल ब्लग बन चेष्टा कर भल ही करने समस्त चेष्टा करते खरा दूसरे हम कौटे जापार बुलाबुली करने गाड़ी भी आम पाखे ना से टेंशन अच्छी मोबाइल भी गोटे भलटे ना बर्तमान 2 टार्गेट रोचे गाड़ी मोबाइल 2टा गोटे आने पड़ो मत है मुझे करनी खाली घर भर कौन ब्लग बन तुम मानक बोर लगुच मुझे जापार मत भी बोर लगुच मुझे जो बनाऊँ मत भी बोर लगुच कौन करें न बन मैंने चैनल डाउन हो से मुझे बाध्य खाली बनाऊँ देखिए कौन हो देहटा भी खराब हो कौन कर देखिए दुख सुख चलिए देखो बर्तमान माँ तोड़ी आनला ये बाइगण आम बाड़ के छोट छोट ये बाहर मैंने सबुदिन तोड़ा जाए डेली डेली तोड़ी आना बोर्ड ना बाइगणटा
ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଚୁଡ଼ି ଦେଖନ୍ତୁ ନେଇକି ଆସିକି ବେଗ ଦେଖୁଛ ନା ଖାଲି ଚୁଡ଼ି ଭର୍ତ୍ତି ଭିତରେ କ'ଣ ସବୁ ନାଇଛି ତା ଭିତରେ ସବୁ କାଢ଼ନି କ'ଣ ନାଇଛି ଦେଖିଆ ହେ ଖାଲି ଚୁଡ଼ି ଯେତେ କିଣି ଆଣିଦେ ତାକୁ ହେବନି ଆହୁରି ଚୁଡ଼ି ଦରକାର ମୁଁ ଦେଇଥିଲି ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଏକ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଦେଖାନି ଫାଷ୍ଟ ଯେଉଁଟା ଦେଇଥିଲି ଗୋଟେ ଦେଖିଆ ଦେ ଦେଇଥିଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି ତ କତର ଏଇଠି ଅଛି এইটা ଗୋଟେ ଦେଇଥିଲି ଯେଉଁ ଫଟୋ ରଖିବା ପାଇଁ ଏଇ এটা তো ଦେଇଥିଲି ମୁଁ ଏଇଟା ଦେଇଥିଲି ନା ଏଇଟା ବ୍ଲୁ କଲର୍ଟା ଦେଇଥିଲି ବା ଫଟୋ ଫ୍ରେମ୍ ଆଉ କ'ଣ ରଖିଛୁ ମୁଦି ଫୁଦି ଯେଉଁ ସବୁ ଖାଇଦେଇଛୁ ଆଁ ଶୁଭୁ ନାହିଁ କଥା କହୁଛି ଶୁଭୁ ନାହିଁ ଘରେ ରଖିଦିଆଯାଇଛି ଫ୍ୟାନ୍ଟା ବନ୍ଦ କରିନି ବା ଆମର ଗୋଟେ ହେଲିକପ୍ଟର ଚାଲିଲା ଆମର ଫ୍ୟାନ୍ଟା ଚାଲିଛି ଠକ 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 ହେଲିକପ୍ଟର ତ ସାଉଣ୍ଡ ଆହୁରି କମ୍ ଆଉ ଫ୍ୟାନ୍ର ସାଉଣ୍ଡ ଆହୁରି ଅଧିକା ହେଇ ରଗଡ଼ା ଫାଗଡ଼ା ସବୁ ପିନ୍ଧିଲାଣି ତ ଭଲି ଖୋଲିକି ନେଇକି ଚାପି ପାରିବନି ନା ବଳ ନାହିଁ ଯାଉନି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କ'ଣ କରିକି ଖାଇଦେବ ସେଇଟା ଖୋଲିବେ ଦେ ମୁଁ ଖୋଲି ଦେଉଛି ରଗଡ଼ା ଗୋଟେ ଖୋଲି ପାରୁନି ହଜିଯିବ ବା ଏଇଠୁ ଥିବ ହଜିଯିବ ନା ଏଇଟା ତ କିଏ ଦେଇଥିଲା ଏଇଟା ସାଇକେଲ ପକେଇଥିଲା ବା ଏଇଟା ମୋ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଦେଇଥିଲେ ଏଇଟା ଏଇଟା ତମ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଦେଇଥିଲେ କେଉଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ରଶ୍ମି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଏ ବ୍ୟାଗ୍ଟା यार କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଠିକ୍ ନାହିଁ କଲେଜ ଫାଷ୍ଟରୁ ବୋଧେ କଲର୍ ଛାଡ଼ିଗଲାଣି କଲେଜ ଫାଷ୍ଟରୁ 3-4 ବର୍ଷ ହେଲାଣି 2-3 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ହେଲାଣି ବ୍ୟାଗ୍ଟା ସବୁଠୁ ଆମ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଭିତରେ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ରଶ୍ମି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆଉ ବିମଲ ସାର୍ ଆଜି ବି ଆମ ବିମଲ ସାର୍ଙ୍କୁ ମିସ୍ କରେ ସବୁବେଳେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ତୋ କଥା ପଚାରନ୍ତି ଝିଅକୁ ବିମଲ ସାର୍ ନା ଆମ କଥା ଡେଲି ପଚାରିବେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତମ ସାର୍ ମାନେ ମାନେ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବି ଭାବିଥିଲି କି ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଆମ ଗାଁରେ ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସବୁ ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାପରେ ହେଉଛି ଆହୁରି ବାଇରେ ଯେଉଁଠି ଗଲା ସବୁ ଅନେଇଥିବେ କ'ଣ ଟିକେ ରିଆକ୍ସନ୍ ଦେଇଦେନି ଏଇ ସେଇ ଏଇଟାରେ ଅଛି ମୋ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ ୱିଥ୍ ଆମର ଯେଉଁ ଆଡ଼ସେନ୍ସ ପିନ୍ଟା ସେଇଟା ରଖିଥିବ ହେଲା ଆର ଚ୍ୟାନେଲ୍ର ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଖୋଲିଲେ ସେଇଟା ଏଡ୍ କରିବା ଡବଲ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ এই ରୁମାଲଟା ଆମେ ଆଣିଥିଲୁ ବାଇରେ ଥିନେ ଦେଖଲା ସେତିକି ଆଣିଥିଲା ଆଣି ରଖିଦେଇଛି କିଛି କାମରେ ଲାଗୁନାହିଁ ଦେଖୁନ ତ ପଇସା ଖଣି ଟିକେ ଦେଖାନି ପଇସା ଖଣି ଲୋଭ ହେଇଯିବ ବାପା ଗୀତଟା କାଲି କେମିତି ନେଲା ତତେ ବାପା ମୋ ବାପା ହେଲା ଗୋଟେ କଣ୍ଠେଷ୍ଟ ମୋତେ ଯେମିତି ଦେଇଥିଲୁ ଗୋଟେ 15 ଟଙ୍କା ରିଚାର୍ଜ ମାରିବା ପାଇଁ ମୋର ଯେଉଁ ମାଗିକି ନେଇଥିଲି ଓହୋ ଭାଇ ଦେଖିବା ପଇସା ଖଣି ଯିଏ ଚୋରି କରତେ ଆସିବ ବ୍ୟାଗ୍ଟା ଉଠେଇ ନେଇ ପଳେଇଯିବ ଚୋରି କରତେ କିଏ ଆସିବ ଆମ ଘରକୁ ନା କିଏ ଦେଖିନି ଦେଖେନି ଏ ବ୍ୟାଗ୍ଟା ନେଇଯିବ ପଇସା ହେଇଯିବ ତମର ମୁଁ ତ ଆଗରୁ ଚୋରି କରି ଏଇ ଭଲ ଲାଗେ ପଇସା ଢେର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଲାଣି କେତେ ଅଛି ତଥାପି ହେଲେ ବାବା ଏତିକି ଏଇଟା ଦୁଇଟା କିଣିଥିଲୁ ମୋର କେଉଁଟା ହେଲା ଅଛି ଏକୁଟା ଅଛନ୍ତି ମାଳଟା ନାହିଁ ଏଇଟା ପକେଇବାଟା କଲର୍ ଛାଡ଼ିଯିବ
छपरी स्टाइल गुड़ा सब এই ঘন্টাটা যে কিনি অনলাইন অর্ডর করতে দিয়েছি না দৌনু ମୁଁ ଦେଖେ ଟିକେ ଦେଖିମି ପବ୍ଲିକ କି ଦେଖ ମୁଁ ଘଣ୍ଟା ଗୋଟେ ତାକୁ ଦେଇଥିନି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିଛି ତୋ ଜିନିଷ କ'ଣ ରଖିଛି କନି ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନା ଘଣ୍ଟାଟା ଦେଖା ଟିକେ ଏଇ ଘଣ୍ଟାଟା ମୁଁ ତାକୁ ଗିଫ୍ଟ କରିଥିଲି लो मोर नहीं ना यही डिजाइन पड़े आसे मोटा हेलुणी हो ना पतला है लेनी पतला ସେଇଠି ମୋତେ ମାନେ ସରୁ ଆଇଥାନ୍ତେ ତୁ ତ ମୋଟା ହେଲୁଣି ବୋଲି ପାଉନି ମୋଟା है लेनी देखा हो जाए ଟିକେ ତୁ ତ ଆହୁରି ତମ ଘର ତ ଆହୁରି ପତଳା ଥିଲୁ हाँ ना ତୋର ହାତ ଗୋଡ଼ ଏତିକି ମୋର ପୁରା ପାଇଯାଏ ଏଇଖିଣି ପାଉନି हाँ हाँ ନା ନା ଦେଖିପାଇବି ଆଉ ମାନେ ଆଗରୁ ଆଗରୁ ତୋର ଆହୁରି ପତଳା ଥିଲୁ ପୁରା ଦେଖିଥିବେ କେଉଁ ଜାଗାର ନାଁ ହେଉଛି ଦେଖ ବ୍ୟାଗ୍ଟି ହେ ପ୍ରଭୁ ହେ ହରି ନାମ କୃଷ୍ଣ ଜାଗାର ନାଁ था ଫ୍ୟାନ୍ଟା ଦେଇଦିଏ ଗରମ ହେଉଛି ଅତି ପ୍ରବଳ କାଲି ରାତିରେ ଫ୍ୟାନ୍ ଲସିଲାନି ହଁ ମାଆକୁ ଟିକେ କାମରେ ହେଲ୍ପ କରିଦେବା ଖୁସୁଣିଆ କ'ଣ କହିଲ ଏଇ ବଡ଼ ହଳଦୀ ବଟା କୋଉଠି ମା ଗୋଟେ ନେଇ ବଡ଼ ହଳଦୀ ବଟା କରିଦେବା ଆଉ ଥରେ ତને କୋଉଠି ରଖିଛି माँ को हेल्प करिया गाइस देखो माँ ये तरकारी बसई दी टमाटो फमाटो कौन रखी मुझे आसती लुण कठा नापी मुझे कहीं ड्रेस काट दी गरम बर्तमान बाइगण दला पखाड़ भात चाल टाँकी मारद मार सारापर हाँ मत कम करते कह मो माँ माँ को हेल्प कर रे बांफ पड़ज भातर हाँ हो गया चलो लुण आनी तो देनी बटर ना बड़ बटा प्रथम पखाड़ बाड़िया तापर जाब पुणी देखिया है रोचे मुझे खाई सारा पर तुम देखनी ना पेट काट पुणी झाड़ा हम पैसा नहीं मिल फाइनाली मुझे खाई सारे खाई बुलाया पड़े आसार खाई शुला देह भल मुझे भिडियो रखुच्छी नेक्स्ट ब्लॉग देखा 12 मिनट भिडियो है बाय।